Bonjour à tous, je vous propose un couscous gourmand. Tfaya, c'est une sauce sucrée avec oignons raisins secs caramélisés très répandue au Maroc. Je rajoute des carottes râpées caramélisées qui apportent une saveur originale. Salam alaikum, اليوم غادي نوجدو كسكسو بتفايا كنصاوبوه بالزبيب والبصله البسله. الطبق محبوب عند المغاربه والجزر معسل اللي كيعطي ذوق رائع لهذا الطبق. ندوزو نصاوبو الوصفه ديالنا. Passons à la cuisson. Pour cette recette, je vais présenter le bouillon. Donc chaque étape, je vais présenter les ingrédients. يعني بالنسبة لهذه الوصفة هذه، يعني بالنسبة للمرق غادي ندير المقادير، وشاك يعني مرحلة غادي ندير المقادير ديالها. Donc pour le bouillon du couscous, on aura besoin des pilons de poulet. Vous pouvez prendre un poulet entier et le couper en morceaux, un bouquet de persil coriandre, courgettes, patates douces, potiron, pois chiches que j'ai trempés toute une nuit dans l'eau chaude, un oignon que j'ai coupé, un demi-verre de coulis de tomates. Vous pouvez prendre aussi 2 tomates, vous râpez 2 tomates avec une petite cuillère à café de concentré de tomate, l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Pour les épices, on aura besoin d'une grande cuillère de sel, une demi-cuillère à soupe poivre, une bonne cuillère gingembre, une petite cuillère curcuma, un cube de bouillon poulet facultatif, une grande cuillère du beurre, un petit peu de semaine. يعني بالنسبه للوصفه غادي نحتاجو، انا درت فخيطات ديال الدجاج، نتوما تقدروا ديروا الدجاج مقطع، دجاجه مقطعه، يعني ربطه ديال قزبر ومعدنوس، قرع خضر، بطاطا حلوه، القرعه الحمراء، قرع احمر، بصله مقطعه هكايا، بصل وحده مقطعه هكايا، يعني زلافه ديال الحمص اللي يعني فسختو النهار ليله بات ليله كامله في ماء دافئ، شويه معلقه كبيره ديال العطريان، معلقه كبيره ديال الملحه، مع نص معلقه كبيره ديال فلفل اسود، معلقه كبيره زنجبيل، معلقه صغيره كركم، ضامه بنه دجاج يعني اختياريه، معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال السمن، نصف كاس ديال كولي الطوماط، يعني يمكن لهم تاخذوا 2 مطيشات تحكوهم مع معلقه صغيره ديال كونسونطري ديال المطيشه، يعني الكونسونطري، زيت زيتون وزيت المائده. دابا ندوزو نصاوبوا الوصفه ديالنا. Passons pour préparer la sauce. Donc je mets mon poulet dans une cocotte. Vous pouvez très bien le mettre dans le couscoussier. Moi je préfère le faire cuire à part. يعني انا درت الدجاج ديالي يعني في طنجره الضغط، يعني كلكم طيبوه في يعني في الكميله ديال الكسكسو، مي انا نفضل يعني نطيبوه بوحديته. دونك جو مي لي زونيون، ندير البصله، كولي الطوماط مطيشه، وزيت الزيتون وزيت نباتيه، un peu d'huile d'olive et un peu de tournesol. Donc je vais les faire revenir pendant de 5 à 10 minutes avec les épices. يعني غادي نشحرهم فوق عافيه ما بين 5 حتى ل 10 ديال الدقائق، ومن بعد نزيد الخضره ديالي. Donc je vais les faire mijoter un petit peu sur le feu، يعني نشحرهم شي شويه فوق العافيه. Donc mon poulet je l'ai mijoté، يعني الدجاج ديالنا هو تشحر. دابا ندير الخضره، je mets les légumes. Moi j'ai mis ces légumes. Vous pouvez très bien mettre les carottes, un seul légume ou des légumes comme vous voulez. Il faut juste que ce soit les légumes qui soient sucrés. يعني انا درت هاد الخضره هذه، تقدروا ديروا اي خضره واحده اخرى، خاص غير الخضره ديالكم تكون يعني تكون حلوه. دونك ندير هادو avec le pois chiche، ندير الحمص يعني. ودابا غادي ندير المرق، نحاول ندير المرق مره واحده، يعني ما نبقاش نزيد الماء بزاف باش كيجينا بنين. Il faut essayer de mettre la sauce une seule fois pour que ça soit bon. Là je vais rajouter de l'eau, parce que si on rajoute l'eau après donc le goût il change. Donc de préférence de le faire cuire dans une seule sauce et le laisser dans la première sauce. Moi j'essaie de ne pas rajouter de sauce، يعني انا كنحاول نطيبوه يعني في مرق اللي هو كيطيب في مره واحده باش ما نزيدش المرقه مره واحده اخرى.
Pour la sauce sucrée de Faya, j'ai besoin de 6 oignons l'équivalent d'un kilo que j'ai coupés en lamelles fins, environ 250 g de raisins secs trempés dans l'eau tiède pendant 10 minutes, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, le sucre selon votre goût, une demi-cuillère à soupe cannelle, pour les épices, une petite cuillère gingembre, une demi-petite cuillère curcuma, poivre, sel, un bâton de cannelle, un cube de bouillon poulet facultatif, un peu de semaine, une grande cuillère à soupe du beurre. J'ai pas trouvé le safran dans les magasins, si vous l'avez, c'est mieux pour cette recette. لهاد الوصفة غادي نحتاجو كيلو ديال البصل، 6 ديال البصلات مقطعة شرائح طويلة، 250 غرام ديال الزبيب اللي رطبتو في الماء دافي لمدة 10 دقائق، زيت زيتون، زيت نباتية، سكر حسب الذوق، ملعقة صغيرة زنجبيل، نصف ملعقة كركم، فلفل أبيض، ملح، عود قرفة، مكعب مرق دجاج اختياري، شوية ديال السمن، ملعقة كبيرة ديال الزبدة، ونصف ملعقة كبيرة قرفة. الزعفران أنا ما لقيتوش في المحلات التجارية، من الأحسن إلا كان يعني ديرو في هاد الوصفة كيجي مزيان. باسون على كويسون، ندوزو نصاوبو الوصفة ديالنا. Dans une marmite, je mets tous les épices. في مرميطة ندير كاع التوابل ديالي. Le sucre, السكر، l'huile، الزيت، donc je vais laisser cuire à feu doux. Vous pouvez rajouter un demi-verre d'eau. Moi, je ne vais pas en rajouter, mais vous pouvez rajouter s'il y a besoin. La cannelle, c'est à la fin. يعني أنا غادي نوضعها على نار مهيلة، ويمكن لكم تزيدوا نص كاس ديال الماء إلا كان ضروري. أنا ما غاديش نزيد مع التحريك من وقت لآخر. Donc je fais mijoter un petit peu، نشحرها شي شوية. Je rajoute les raisins secs، نزيد الزبيب ديالي ونخليها طيب على مهل. Et je laisse cuire tout doucement. Ma sauce elle est prête, je rajoute la cannelle, je laisse mijoter un petit peu et j'éteins. La sauce ديالي وجدات، ندير لها القرفة مع التحريك ونطفي عليها. Pour les carottes sucrées, je vais avoir besoin de 3 carottes râpées pas trop fin, 2 cuillères à soupe huile d'olive tournesol, sucre selon votre goût, une demi-petite cuillère sel, poivre, gingembre, un tout petit peu de curcuma, une grande cuillère à soupe du beurre. Un bâton de cannelle, je ne vais pas mettre la poudre pour garder la couleur des carottes. لهاد الوصفة غنحتاج 3 ديال الجزر مبشور على الطريقة هذه، عود ديال القرفة، ما غنديرش القرفة غبرة باش نحافظ على اللون ديال الجزر، شوية ديال الملح، فلفل أبيض، سكينجبير، معلقة كبيرة ديال الزبدة، شوية ديال الكركم، سكر حسب الذوق، شوية ديال زيت الزيتون وزيت المائدة. Je vais les faire cuire à feu doux, sans rajouter l'eau. De temps en temps, il faut remuer jusqu'à la cuisson. غنديروا المقادير كاملة في إناء، نحطوه فوق نار مهيلة مع التحريك من حين لآخر حتى يتعسل لينا الجزر ديالنا. Donc je mets toutes les épices. Il faut vraiment cuire à feu très doux، يعني نديروه على نار مهيلة. Le sucre، نديرو العطرية ديالنا، السكر، الزيت، l'huile. Et je mets sur le feu en remuant de temps en temps. ونديرو فوق النار مهيلة ونحركو من حين لآخر. La texture des carottes c'est comme ça، يعني الجزر ديالنا هو في هذا الشكل. Et on éteint le feu. تفو العافية. Pour le couscous, j'ai pris 1 kg de couscous Dari. Elle est très bien cette marque. On le trouve chez les commerçants arabes et turcs ici en France. يعني الكسكسو أنا لقيت استعملت هاد الماركة كيلو ديال كسكس داري. هاد النوع ديال الكسكسو جيد كنلقاوه عند تجار العرب والترك هنايا في فرنسا. Moi j'ai pris 1 kilo, vous pouvez prendre moins ou plus. يعني أنا استعملت كيلو ديال الكسكسو، يمكن لكم تستعملوا أقل أو أكثر. Je mets l'huile
il faut huiler toutes les graines du couscous pour que ça ne colle pas. C'est très important. Il faut bien imbiber toutes les graines. نستعمل الزيت على كاع الحبيبات ديال الكسكسو، ونستعملو يعني الزيت مزيان لحقاش باش ما يلتصقش لينا. il faut bien mélanger. نحركوه مزيان. il faut que toutes les graines prennent de l'huile. je vais avoir besoin du sel que je vais mettre en deuxième étape de la cuisson et السمن à la fin. يعني غادي نحتاج الملح في المرحله الثانيه ديال الطياب، والسمن اللي غادي نستعملوه في اخر مرحله قبل ما نحط الكسكسو ديالي. je mets une bonne quantité d'eau. je vais bien l'arroser avec de l'eau froide bien sûr. غادي نستعمل الماء بارد في الكسكسو ديالي، يعني كميه كبيره ديال الماء. il y en a qui le lavent le couscous. moi je vais vous montrer comment on le fait habituellement au Maroc, mais il y en a au Maroc qui le lavent. يعني كاين اللي كيغسل الكسكسو، انا غنوريكم الطريقه المعتمده في المغرب، وخا في المغرب كاين اللي كيغسلوه. pour la sauce, moi j'ai mis la cocotte, mais j'ai pas fermé la cocotte, j'ai mis juste le couvercle. il faut laisser cuire à feu moyen tout doucement. يعني وبالنسبه للخضر ديالي انا درتها طيب، واخا ما سديتش الكوكوط ديالي باش الخضره ديالي طيب ليا غير بشويه. et je laisse reposer 30 minutes. نخليه يرتاح 30 دقيقه. je remets de l'eau s'il y a besoin. نزيد الماء الا احتاجينا. et je mélange ونحرك. je laisse reposer ونخليه يرتاح. donc notre couscous il a séché, il a bien absorbé l'eau. donc là je vais le mettre dans le couscoussier. يعني الكسكسو ديالنا هو نشف. دابا نديرو في الكسكس يعني في الكسكاس ديالنا نديروه يطيب تقريبا 20 دقيقه. on va le faire cuire pendant 20 minutes. donc avant de mettre le couscous, j'ai fait le tour de la marmite du couscous avec du papier alu pour qu'il y ait la vapeur qui ne s'échappe pas. يعني قبل ما ندير الكسكسو ديالي درت البابي الومنيوم باش المخار يعني ما يخرجش ليا، ونغطي الكسكس ديالي حتى هو نغطيه بالغطايه. et je le fais cuire pendant 20 minutes ونخليه يطيب. سمحوا لي نخليه يطيب يعني تقريبا 20 دقيقه. يعني نغطيه بالغطاء. je vais le couvrir et le laisser cuire pendant 20 minutes. donc là notre couscous après 20 minutes sous le feu il a cuit, enfin il est presque cuit. donc là je vais mettre de l'eau froide. donc soyez généreux. يعني الكسكسو ديالنا يعني ها هو من بعد يعني 20 دقيقه نديرو فيه الماء يعني بكثره، الملحه ونخلطو بعد avec une spatule. نخلطو يعني بملعقه كبيره لحقاش سخون. donc si on arrive avec les mains on le fait avec les mains. si on n'arrive pas avec une spatule يعني نصاوبوه بيدينا. الا قدينا نصاوبوه يعني بملعقه وهذاك، ما قديناش نديرو يعني بواحد الملعقه كبيره. et je mets l'huile pour que ça colle pas. ندير شويه ديال الزيت باش ما يلتصقش لينا الكسكسو ديالنا. alors il y en a qui le passent sous le robinet. on peut le passer sous le robinet, mais moi je voulais vous montrer la tradition comme on le fait au Maroc. mais moi des fois je le passe sous le robinet. c'est très froid après, vous pouvez le toucher quand vous voulez. يعني كاين اللي كيدوزو تحت الماء بارد ومن بعد كنحطوه كيشرب يعني وكيجي ساهل. donc je remets encore de l'eau. donc on mélange bien et on va le laisser se reposer jusqu'à ce qu'on sent qu'il y a plus qu'elle a bien absorbé l'eau. et après on le remettra dans le couscous pendant 10 à 15 minutes. يعني نخليوه يشرب مزيان من الماء ديالو ومن بعد نردوه يعني الكسكاس ما بين 10 حتى 15 دقيقه. والكسكس ديالنا ها هو وجد. et notre couscous il est prêt. donc après 20 minutes de cuisson, donc je rajoute
une bonne cuillère de semaine. Moi, il n'est pas trop fort, donc je mets une grande cuillère, mais s'il est fort, il faut mettre un petit peu. يعني تقريبا 20 دقيقة فوق العافية الكسكسو ديالنا. il faut le couvrir. خاصنا نغطيوه الكسكسو منين يكون طيب خاصنا نغطيوه يعني بالمغطاة. Le couscous, il faut le couvrir quand il cuit. Il faut le couvrir. Donc là, je vais mélanger. غادي نخلط. Et de préférence, de retirer les légumes et la viande, comme ça, vous pouvez poser délicatement, comme ça, ils ne se cassent pas les légumes. يعني من الأحسن يعني تجبدوا اللحم والخضر ديالكم من طنجرة باش يعني ما تهرش ليكم في يعني في ملي تبغيو تحطوا ما يتهرش باش الخضر ما تكسرش. يعني نخلط مزيان ونحط يعني الكسكسو ديالي. Donc je mélange bien et après je vais poser mon couscous. Donc notre couscous, il est cuit. Comme vous voyez, il est très appétissant, très très bon. C'est un tout petit peu long, mais ça vaut le coup. Donc moi j'ai mis la semoule en dessous, il vaut mieux mettre la sauce au début. Après vous disposez vos légumes. Donc j'ai décoré un petit peu avec des amandes que j'ai fait griller à l'huile. Donc comme vous voyez, j'ai mis les carottes caramélisées tout autour avec les patates. Donc après vous pouvez décorer comme vous voulez. يعني كسكسو ديالنا هو كما كتشوفوا بنين ولذيذ. نتمنى انه يعجبكم وكما شفتوا يعني كندرت الخضره دايره مع شويه ديال اللوز اللي قليته في الزيت والتفايه وناكلوه بالصحه والراحه. دونك جيسبر que vous allez vous abonner, vos likes vos commentaires bien sûr sont les bienvenus. اليوم غادي يعني اللي ملاك ديالكم مرحبا تابوناو معايا والى وصفه قادمه ان شاء الله.